Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa nabiyyina Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi tayyibin al-ma'sumin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Islam, bulan Islam. Islam concern ikarayaw sun pagkatao si manusia dahil naman hakalahilan iban sin kabatunan. Pagtarbiya sin kabatinan lanlutuod mahalga hakawin sin itali sehingga ya tambal sin Allah Subhanahu wa ta'ala maksud sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-kauniyah huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatuhu wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Nagparaan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul maun pa mga bangsa Arab amo hindi makaingat mas sa iban sin sumulat. Mamas sa kanila sinuno sin kaayat-ayatan sin Allah Subhanahu wa ta'ala iban sumut si kanila dahil nga pamarat saya mangi iban imindu kanila sa Quranil Karim iban imindu sinamuhin lautan na magpaingat sino kuman kaagama iban sin hikmah. Ini karua maksud nagparahin Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi sabab sin spiritual purification atau akan pagtarbiya hasupaya amuin kumamnus amuin magalamod in maksud sin amuin lautan na pagpangangari sin pagpangangari sin kato tanim. Uno in maksud in Allah Subhanahu wa ta'ala nagpapanjari singkatan manusia iban singkatan lautan na universe demikian taraus magpapanjari serta siya na isabing tagapatod amuin maglilay sin maksud sin pagpapanjari. In kaul lawsin Allah Subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul hakim. In Allah Subhanahu wa ta'ala nagpapandari sin kamatay iban sin kauhi hasupaya kamu matandas pangisiyo rin kaniyo in nag-aamal salih. Ini karwa ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yun wala kami nagpapandari bangsa din iban sin bangsa manuas magmalaikat in magtaklipon Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang na to kitaon pahamon in dua ayat Nawang kinato mataot parugain ng mga ini
amuin matantumu inlaung sin Allah subhanahu wa ta'ala in maksud sin kamuhi amuna in makapuas atau akan malakalakpas kau dengan tatandasan iwan sin kasigpitan di dunia maut matupatlaw dan aranan. Nabukonsimu in kamuhi dunia iwan sin adlaw ganagana. Sabab inadlaw ganagana wayun na amuin hinapusan niya na intandas iwan sin kasigpitan damikian na isap sumud kita maun pamagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naray nga kabayaan sinunong iban sin pagpini sin ginawabaran hasupaya na to amuin magpaamo kahatihan in concept sinamuin tatandasan iban sin pagsaper sin kamuhi. Nalandong mahal nga in subay ingaton in pagkatao sin sugatan manusia. In manusia ang pinakamahina mga piyapandari sabab aun doon kaniya amuin pagyanon physical aspect amuin kakitaan sarta iban singgadtaan. In katibuukan sin pagkatao sin manusia nasakop siya sin dua amuin main powers amuna in law na in soul atau kanyawa iwan sin emotion na in soul atau kanin ruh amuna in panghu sin pagkatao sin manusia in untainted intellect iwan sin sense of right and wrong atau walang na konsensya matao dinantang niya doon ang kabatinan sin kitaniyo. In emotion, iwan sin physical faculties, lalo kalawihan hapagkatao sin manusia. In emotion, iwan sin faculties niya, amuin mag-classify tamawon pa yan, pag-ano nila, hugbo. Amuin dugal, iwan sin bungsi. In manusia, katibukan niya yung kawi, kita niyo, amoy piyag mumuhut-muhutan, piyag tutuyuan sin ruh, iwan sin emotion, iwan sarta, biyay ta daindi, in amuin, daw ta na pagputing, kapagtandas, iwan sin pagsaper sin manusia, na nag-expect in Muslim, amuin, usalon in ruh asupaya makontrol and emotion. Na wala nag-promote in Islam, sinamuin kajugupan sin pag-amoy law na pagpagang sin emotion. Iban sinamuin nafsu. Sa law na Muslim, in mag-usal sin pikilan nila, hasupaya kapagangan sin sara sin agama Islam. Nalaw si Imam Ali alaihissalam habahasa na to law niya piapanjarihan kamalaikatan ang wilaw na akal sumagawa wayrun hawa nafsun piapanjarihan isablaw na ing kahayop-hayupan nafsu sumagawa wayrun akal. Paman galabat, alaw niya, imano siya ay sablaw na. Imano siya, kapandali ang sabi, akal, iwan sin hawa nafsu. Naranya yung dua pakaradyan ini. Hati niya, isiyo-siyo, inlaw niya, amoy pagangan niya, in hawa nafsu niya. Usalon niya, in akal niya, labi pa siya rin ang mga kamalaikatan. Nabang usalon niya, isabing hawa nafsu niya, nalabi pa siya rin sin binatang. Amoy atin kau si Imam Ali alaihissalam. Hakahupan niya may yantana in maksud sin amoy pagpapanjari amo na in magula doon in amoy ruh atau akan akal iban na sinamuin law na sense of right and wrong law sa mga sila
bahasa milikan. Sarta lang tanamin, makontrol niya na, iban kapagangan niya na emotion, iban sinamuin lang na hawa nafsu niya. Nabambiyak tuwing kabuhita, marayaw inamuin paghula-hula sinmano siya. Natantutud, magkapuas na kita, at walang na malampas na kita dahil natatandasan, iwan sin kasikkitan, diha dunya, mamutmatu paadlaw, gada-gada. In Islam, biyutangan niya manus lalawayan, pagtarbiyatan, supaya mabalance na yung kahalgaan si kamaksuran si dunya. In pangadatan, at walang na sifat, sin manusia tagaakal amo na in mausan niya inakal doon supaya kapagangan niya in nafsu mangi wala nagpara ina Allah subhanahu wa ta'ala kanabihan karasulan Quranul Karim serta kaimaman mamandui sin kabatinan demikian biutangan dari sabsin Allah subhanahu wa ta'ala pagtarbiya sin kabatinan in sabarang muslim. Narihay ni in pagtarbiya pagyanon biyahagi mo paruha pakaradyaan. Ikaisa niya amo na in pagtarbiya sinamoy kabatinan asa kahaba tahon. Ini karuha isa pagtarbiya sin amo lang na kabatinan adlaw-adlaw. Namun na kita maripamoy panagnaan in pagpuasa hapulan na Ramadan amo na in pagtarbiya sin kabatinan hasupaya masing-masing makusog in ruh damikyan masing-masing nafsu iwan sinamoy emotion yaon amoy halaw sin syara sin Islam. Nagaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kamaksuran sin pagpuasa. Nakamataon na balik-balikan sin mga karuruhan sin kita niyo. Abayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. In ayat ini bangta pamun law na in taqwa kamumuan baita amuna in kabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhati niya, biutang papikilan, amuin manusia, muka habang si Allah subhanahu wa ta'ala. Naringat sabab sin aon noon kasi sinsiya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pakyanun takwa, amuna in kahanungan sin pamihil. Hasupaya, in manusia makaanib, mga hinang dusa. Nabiyanin kadawat sin manusia kahanungan sin pamikil hapagpuasa habulan na Ramadan. In pagpuasa tumagna hapajar tuhangbos doon na sunset. Naha katimukan sinamin waktu yaon paggangan sin manusia atau sin muslim inangku pakaradyaan. Isa niya pag-inom, pagkaon, ataw akan pagsuka, ataw akan paglugom sino palawong sin tubig, ataw walang tanang pagsuok paasawa, ataw akan inang mangiyat po, iwan sin kaiwanan pa. Nain sa kusog-kusog kananapsuhan sin manusya, ang mga nasabot yato, amo na in pagkaon, iwan paglawang tanang pagsuok paasawa, nasuwayaon kapagangan sin manusia in bihay ini aadlaw. Na bulan Ramadan, sa mga Muslim, mag-anad, magpakusog, magpasammo sin kabayaan niya dauton, hasupaya amoy makontrol niya in nafsu mangi. Hainapos ang bulan na Ramadan, amoy mag-expect na in Muslim, mas makusog na mas masambo na in kabatinan niya dahil simpa ko pasunod in bulan Ramadan. Na in Muslim, ang in maghinang sin pagtarbiya sin kabatinan niya, tanto madawat niya
iban ma-maintain niya inro niya amuin mangunahi mag-control doon hanap sumangi iban sinamuin dugal sumagawa biasin nasabot at tukay na bukon siya maluhay pakatan na empower sing kabatinan bukon siya biasa pantun dagangan amuin magkajari siya maggaganap atawa magkukulang. Sa yang pamuna siya protektahan, damik yan, protektahan niya na daw isa. Sumagawa, bang mo siya pahil-pahilon, atawa pasaran, tanto na sadya, masakop na sinap sumangi, in pagkatao sin manusia. Na in katibukan, in pagkatao sin manusia, aon siya magusog sarta, aon isab siya malamang. Na ipagpakusog doon, kantara si Muslims, iwan sin habulan Ramadan, na tumag na lumamang, indro, doon ha, amuin lauta na mahailan siya sinamuin ari-ari. Amuin lauta na ari-ari si dunya, sasat sin material. Angkat na, may tain Allah subhanahu wa ta'ala nagdihil hukuman hapag tarbiya sa kahawa taon amunain pagpuasa. May ta supaya ma-realize ataw kan ma-energize kalanuan inro sinamuin manusia ataw kabatinan sin pagkatao sin manusia sa kahawa taon amuin makaminsan. Hambog isablaw ta na amuin minsan pa isab wala na doon yung bulan na Ramadan masi-masi na kita niyo mapusog ato indayaw sin kabatinan sin pagkatao sin manusia. Naray nga sabab sin law ta na siyun na tuod sa sin sara sin Islam in magpuasa. Panagnaan nito law niya amunain biya na sin magpuasa kita sunnat yat tuwa ang kutag-tuwang kutag-upat kasurangan sin sa kahawa bulan. Ataw alam ta na sa kahawa bulan Rajab iban sin Sha'ban sunnat tay sabet ko. Amok na isa binidal pagpakusog sinamuin pagtarbiya sin kawati na sin manus na bisan wala kong bulan na matawad papuasin mga ini na magpuasa ang mga adlaw yaon luwalabi na amin nasabot ato panagnaan yaon ikatawang amoy maghidyatul ataw alam na mag-maintain sin pagpakusog sin power sinamoy kawatinan. Iba di karayaw ipag-control sin mga napso mangi. In hika shorton talaw tato kahupuan sinamoy kaptangan kamalikanta amoy pagpuasa ipagtarbiya sin ikakusog sin hikalano atau akan hikalano sinyawa atau akan sinluha supaya mapupo in hawa nafsu luwa labi na malampas dengan mga tandas iwan sin kasigpitan harapon sin kawi sin manusia. In hikarua pagkaradyan pagtarbiya amuna in adlaw-adlaw. Damikyan na isap piaunan sin Islam in pagtarbiya sin kabatinan adlaw-adlaw. Amo na yato in pagyanon pagtarbiya amo na in salat. In pagtarbiya ini amo na in law na in sambahayan. Na in sambahayan bukon siya amo in law na feeling magapagbistara iman sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan na uno ato biadiin kawayaan mo. In sambahayan, ibadat siya. Ang minhiwal, hinang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna, bang kita makusal sing kalima, ritual, prayer, manunjukin na siya yung pasala. Buko na mo imbis na ratakain na. In hantang sin sambahayan, pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, bang takitaon in philosophy niya, matanto mo,
But in Muslims, amuin nagkatarbiya, sinamuin kabatinan niya, hasupaya magpuhan in kasanyangan singkabuhi, dahil naman laung tanah amuin maputus inawa napsu, angkan na laung tanah in salah pagyanon, nahinang siya laung tanah hag sinamuin Islam, patlaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu umududdin. In sambahayan hak sin agama. Na subayaw mag-epek in sambahayan doon nakabuhin sin manusia. Patlaw si Allah subhanahu wa ta'ala, aqimus salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar walidikrillahi al-akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. In ayat ini asal ini keman bukat tulis Allah subhanahu wa ta'ala kanalong niya matampal na may taisin sa nato din sa bahayang amuin makatawan hasupaya makalayo pahinang dusa. Amuin in sahaya sin ayat amuin na may tai in Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, law sin Rasul sallallahu alaihi wa sallam, law niya in panagnaan asuruhon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw managana amuna in sambahaya. Namang taymaon in sambahaya, taymaon na in kaywanan hinang. Sumawa bang di taymaon, di da isab taymaon in kaywanan hinang. Amuin in pagyalo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin hinangon sadya in sambahayang panayam-nayam akabuhi si Muslim. Nabanggunalin sambahayang niya, mag-epek ya ulun apangadatan niya. Then malakuin chance sinamuin kaywanan hinang niya pamarayaw sumawa. Bangin sambahayang niya wayroon impact pakabuhi niya, kulang in chance sinamuin kakahinang niya pamarayaw. In 5 waktu sambayang kalagihan hati sinbukon sadya amuin daw talabas na sambayang sumagawa pagtarbiya sin kabatinan sin pagkatao sin mga Muslim. Sabab in sambayang magpatuntong sin maksud sin kabuhi iwan hinang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na nanasubo in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahaba niya bal aun sapa doon hagwa simbay niya sarta law niya huwasi payuwiin baran mo makalima hang kaadlaw pag-uus aun pawahak makapin dahil doon hawaran mo lumit na sinwala nakasambong in sahabat niya law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hunnato tinumpamahan sin sambayang biya sin sapa mag-anod apabila siya sumbayang indusan niya hantara sin dua sambayang amoy kahuwasan law na matala. Nakumawa kita niyo misan dakuman tung kasulat law na amoy pagkaradyaan tungod na pagsambayang amuin magtarbiya sa kabatinan. Hikaisa niya amo na ipagyaman ng hudu pag-ayin. Amo na in magpatuntong sin pagsutsi sin kabatinan in pagyaman ng hudu. In sa kahaba Muslim kalalihan maghudu muna bago siya magsambahayan. Damik yan na isang minsan pa siya simple wudu adja pagpatungtong na sin pagsutsi sin kabatinan. Naman ta estadyo in dua ayat pargala pagwudu kakitaan ta but aun doon dua sutsihon amo maing kalahilan iwan sin kabatinan. Na minsan pa isa wudu iwan sin busod
daw tanaamuin pagsutsi akalailan sumagawa amo na indan sin pagtumtum a pagsutsi sin kabatinan. Naman takitaw ng surat al-Baqarah huwa sinamuin pagbangkil sin pagkala udo at walang tanang major ablution law sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Samunad din Allah subhanahu wa ta'ala maka simala sa mga tawbat ibang simbang susunod. Ikarwa ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Bukunin kabayaan sa Allah subhanahu wa ta'ala magpahunit kaniyo sumawa mabaya siya amuin maglano kaniyo iwan sin amuin laong tana sumampurna sin nikmat niya doon kaniyo hasupaya kamu magsyukur. Na kabakan tadiha dua ayat ini aun siya dua topik ang mga nasabot na ayat ini. Panagtaan kalasahan sin Tuhan ini siyusyo im magsudsi sin ginawawaran iban sin mag-anganangan magsudsi. Ini karua kabayaan niya jukupon in mga nikmat iban sin amuin kakasihan niya in siyusyo na in magtawbat kaniya. At niya in panagnaan malunjuk ipapagsudsi sin kalahilan. In hikarua pagsudsi sin kabatinan. Namatang pa rin panagtaan niya ito magsudsi sumagawa uno in hati sin hikarua kaptangan. Uno in hati sin magbalik pa Allah subhanahu. Amuin mano siya bakas na kalayo day nga Allah uno in hati niya ito. Bisa raw na ito kung manito yung pagkaragdaan nyo. Ini ka-Islamic values in amuin system sin Islam inruh atawa kanyawa sin mano siya diya siya sa pantun amoy ilaw atawa kan bal bangin bal biyang protected siya habagon mon iwan sin lumi tanto to kailawan sarta masawain katiliwot sin area yaon atawa kan tempat yaon sumagawa bakin bal yaon pasaran mo na katagunan sin bagon mo iwan sin lumi na tanto di na kailawan in katilibot niya na bihad pura isab inro sin mano siya protected na isab dahil hakatan dusa iwan sin lumi na bangbukon bihad to di makabatok in mano siya madtupadan amuin dan sin mamaksun sin siya. Napagpuas si mga langta na amuin alamat si mga piyapandari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baita sin Allah langta na ang mga ayat damikyan ini amuin sa moderno in ruh sin mano siya takaus hatihon atau kaniming at bangun in bunal iwan sin bukun bunal. Damikyan in malano iwan sin malumi. Nasuway niya lang na palanoon in ro niya. Diya sin ginhawaran niya ang kanlaw sin Imam Ali alayhi salam abahasa milikan the human soul is the precious jewel. Nawang niya halagaan magpupaat ka niya in katan ang in karayawan. Nawang di niya halagaan kumuti sa effect doon kanina. Na in mga tamak, lumi may nang sarap sin ikapiligro sin human soul at awag-awag naman siya. Inati niya tumatipon. Bangit tumatipon katanilong niya tumahinang na siya dusa. Na in pagtipon sin dusa, affected in batin sin mano siya. Law sin Allah,
in tiap-tiap dosa matipon nito hapangatayan na bukon sa jaro sin mga Muslim inapektado sin dosa. Lapay in batin niya law na lumayo day nga Allah subhanahu wa ta'ala. Ati niya in maghinang dosa hikapagan sin kaso nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno ba law na matawang sin manusia in pagyanon nunya dengan mga nasakit na sindusa makasubahin amuin batin dusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala insambung hunnato in manusia bardusa makabalik in batin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in hati niya makabalik pa Allah amuna in magtawbah serta pangayuan keampunan in nahinang niya dosa. Melong si Imam Bakir alaihissalam tungod ha mga signs ini in sa kahaba mu'min masawa masahaya in runia bang siya makahinang dosa katumbukan sin itong in malano runia yaon. Nawan niya pasaran atau akan lautan bang niya pagsusunan, piyagayuan niya kaampunan, malawa itong yaon. Sabang niya ganapan, indusa niya, tumaod yaon, hingga di na makawalik manusia, maun pa amoy patyanon karayawan. Di ada simbaran ta. Bang kalumnian, damikyan induta, kalumnian na isa sindusa. Naimbanta, law tana atau akan law tana imbaranta kalumian kawasan tana sintuwi na di ada isap sinamuin nyawata atau aruta bang kalumian sindusa nasuway kita magtawad in kaupan niya magkangi indo sin manusia pasalan sa sinamuin dusa nasuway pagtawatan ini kepagsubsi kaniya. Napuasin kaway tatanayin pagyanon mudo atau pag-ayat amin tubig ini pag-usal kaniya serta law sin Allah subhanahu wa ta'ala kaina uhibbut tawabin kakasihan niya in mga sila magtatawba naray na sa mabini yukil sin Allah subhanahu wa ta'ala in attention sinamuin kita doon hapagsutsi sin kabatinan. So matampal in panghati doon halaw sin Quranul Karim atau akalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hati niya, in sa kahaba mag-ayb in muslimin katumtuman niya raysa in pagsutsi sin kabatinan niya. Amoy labi pa in halga dahil sin pagsutsi sin ginhawa niya. Inikaru asala amoy makatawang magpaintol sin kabatinan sin manusia. Sa pilih masang bahaya at law-law law na amuin duwain kaniya inamuin law na pagyanong rakaat atau cycle niya. Law na pagyanong rakaat. Nayaw doon na ipagyanon tindog, ilingkod, pagbasa Quran, ruku, sujud, ay simu da asubu, dur, asar, maghrib, iban sinesya. Hamuok magkainumin. May nagdarak in Islam, paduwain-duwain, taod sin rakaat asang bahaya. May taway papiyag simu-simu. Mataod na insimulay ilimilay sin pagkaradyaan ini. Sumawa, ininakusan niya, waylun lahi katungila nila. Tungod sin pagduwain-duwain sinamuin rakaat. In hati niya, in mag-introduce atau akan introduce sin tiap bidaan sin rakaat, inagamus. Supaya kana naman kehatian sin indisiplin sin mga Muslim. Iban na supaya magduruhon in taod sinamuin pagtaat pasyara sin Islam. Na in Muslimin baran-baran niya amuin humarap
pa Allah subhanahu. Nagupungin ni manuhay. Amuin hitaw papikilan. Sabab yaon in tandas iman sin pagsapir dahil in pagsamahayang daily iban taon sin rakaat amin tiyukbal sin syara haway kung pag-asubo sin kalabbihan sin kahalgaan amuin dan sin hikatanong doon haro sinamuin pangahagari pagtaat hasara sin haram Islam. Nasuway na tudog sa makayang. Laung tana minsan pa rito kapahaman at walang tana kaingatan yung kahalaan sin kaiwanan. Amuin sarak niya. Sumabayan kita usalonin pikilan amuin bang uno in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kapulan. Nain mga ini laung tana magkatawang umusal sin power, sin nafsu, iwan sin emotion, hagin hawabaranta, iwan makatawang sumo, pamaksud, sinamuin, gawin sin kitani. Nahin, ikatani, suway na to hiyangso pa Allah subhanahu wa ta'ala, in will sin kitani. In hikatu, law na pagkaradyaan, inapusanin siya Allah subhanahu wa ta'ala, ang namin pagyanin sajda, ang namin sujud. In sujud, ang namin daran-daran magpatuntun sin maksud sin kawi. In sujud, hinakusan hapart sin rakaat sin sambayang. Ini na in part ang namin hisujud mo na, in tuktok mo, in patlima mo, in tuhod mo, iban sin dua bakul sin mo panupa. In sujud makarwa sa kahawa rakaat, in panagdaan kau sumujud, pag-uwas mo limingkod, ang karay, pag-uwas sumujud na isang magbalik. Law si Imam Ali alayhi salam, at kala na asubo siya simbang uminta, in sa kahawa rakaat, aun siya dua sujud. In baita si Imam Ali alayhi salam, ipakita in sujud, dia sin kaiwanan sambahayang aun na isang makna niya. Sinin ikaw, hapanagnaan sujud, piyapanjari mo ako halupa. Halingkod ko asin panagnaan sujud, pawaon mura ako. Di karwa sujud, pabalikon mura ako. Paglingkod, pawaon mura ako magbalik. Na hadis ini, i-apply si Imam Ali alayhi salam in ayat tungod asin sujud. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ang nag-study yun, marayaw, ma-realize mo, inamuin, piyapanjar ikaw dahing halupa na makatungtung kau sintin kari asali mo. Katungtungan. Iwan waydun jari in magtakapro. Iwan magkuyag. Haamuin laung tan magtiyaas-tiyaasi. Dua kami na alta. Atawakan pala. Tumungas kau ding hapanagnaan sujud. Diya sinamuin pagpanganak kato. Ibagbalik sumujud di karwa. Diya sin kamatay. Nain tumungas ding hay karwa sujud. Diya na sinamuin laung tanang adlaw gana-gana. Atawakan resurrection. Na in symbolic manner amo na in hati niya dituod kalupahan in adlaw gana-gana na may tairisab in kabuhi adunya baliwalada at niya way unda kapusan tinghang kasasaat amoy limingkod kaw laung tana antara sindua sujud yaon na in philosophy sin sujud amo na in pindah o inhantang sinsambahayan ang kasasaad magpatungkong sa buhay asal simpag katao mo di hatunya